asalkan pada grade semalam juga yang sama. Ini adalah Ryota Ogiwara, pelumba dari Jepun yang memiliki tempat yang ke-6 dalam perlumbaan semalam. Sebenarnya battle between semalam ni adalah Richi Takahira dan Veda Pratama dari Indonesia. Veda Pratama pelumba muda yang pelumba termuda pernah menangi perlumbaan dalam kejuaraan motosikal Asia dalam kategori 250 AP250, dan dia juga pelumba meningkat naik dari Indonesia ini. Dan seperti yang kita katakan semalam, ketiadaan pencabar utama yang berlumba dalam Red Bull race sekarang ini memberikan kelebihan pada larian pelumba untuk mereka. Shinya Ezawa tidak ada, jadi mereka akan menggunakan peluang ini untuk mereka mendapat mata maksimum yang mungkin, terutama bagi Veda Pratama dan juga Richi Takahira. Tapi Zen Mitami pun ada, Amun Odaki, Riyad Fadila, Ryota Giwa, semua pelumba andalan yang mampu untuk menangi perlumbaan ini. Tidak lupa juga pada Jakripat Putisan, dan harapan Malaysia terletakkan pada Faris Putra, Ahmad Darwishi dan Faris Hafi yang berlumba dalam kategori. Looking at Richi Takahira, and it's really telling. He started all the way down in 8th, so the fight that Richi had was truly fantastic, going a bit further back for Shafi. So it looks like we're getting ready to start. No changes of tires happening. Mechanics will be rushed off in a short couple of minutes. But for now, the track seems to have spots of rain here and there, but it's nothing too threatening. There might be a damp patch here or there, but nothing that will stop these riders yet. So we'll see. If the rain starts to pour, we'll have a different situation. And just as I say that, turn 1 is pouring down. Ya, bila kita lihat pada kamera dari turn 1, ini daripada sektor yang pertama, boleh nampak hujan turun. Tapi ini di pit nampak seperti tidak ada hujan. Tapi di turn 1 nampak seperti hujan yang telah pun membasahi kita. Something that biasanya di sini dan memang terutama bagi mereka yang bukan datang daripada this part of the world, is something that is difficult to say, because of some part of the track can be raining, as we can see now, some part dry, very dry. So ini adalah bahagian yang basah yang kita sekarang, tapi di bulan tadi nampak agak kering. Macam mana bagi seorang, tapi kita lihat tu grid dia. Di petak pertama Veda Pratama, Zen Mitami, petak yang kedua Ryota Igara, petak yang ketiga 4 Rekiat Fadilah, 5 Ahmad Darwishi, 6 Faris Putra. Coming down into row 3 is Aman Odaki. In 8th is Richi Takahira. 9th is Faris Shafi. 10th is Hamad Al Sahuti. 11th is Chesi Melandri. 12th is Jakripat Putisan. Di barisan yang ke-13, Burapa Wanmun 14, Hoge Rafael Gading 15, Api Syaril Rashadan, petak yang ke-16, Levi Russo 17, Syarta Syaban, dan 18 Adi Putra juga dari Malaysia. Daniel dan Marianos Nicolis takkan di petak yang ke-19. Yang semalam dia tidak fit untuk berlumba dalam perlumbaan yang pertama. Tapi tak apa, sekarang nak cakap Daniel sebagai seorang pelumba bagaimana untuk menghadapi perlumbaan sebegini dalam perlumbaan macam ni, yang separuh trek basah, separuh trek kering, dan dengan tayar yang mungkin tak sesuai untuk sebahagian daripada kita. This situation is tough. Turn 1 and now we're looking at turn 9. This is where it's raining now. So it's too dry in certain areas to go on the wet tires, because you'll just chew the wet tires out because of how soft the compound is. But then again, it's so sketchy when you're on slick tires when you go into turn 1, because you're coming from a high-speed area, you're going hard in the brakes, you're turning in, and those slicks have zero grip in the wet. So it's really down to just going about 10% where it's raining and 110% where it's dry. But it looks like the rain is creeping in further, because turn 9, you saw it's starting to drizzle a bit harder. So this, I'm guessing that if it starts going all around the track, we're going to have them, there we go, start delayed. This is due to the rain coming in further and further onto the track, so it's starting to get unsafe on slicks. It's more on penggunaan tayar yang dari pisauan kepada mereka, faktor penggunaan tayar. Jadi itu menandakan hujan yang semakin lebat di Rita. Tadi licin sedikit, tapi ini menunjukkan ada hujan
di Lita. Jadi race start race delayed because untuk penentuan penggunaan tayar yang sudah pastinya, saya rasa itu yang akan dipikirkan untuk belum mereka dilepaskan dalam perlumbaan, kerana nampak clearly ada sebahagian track yang memang hujan yang agak lebat dan di sebahagian yang sangat kering, jadi penggunaan tayar yang perlu betul-betul pasti. Kita boleh lihat dari kamera satu ini adalah daripada selekon pertama pada turn 1. Dia nampak hujan, tapi bila kita berada di grid nampak kering, tidak ada hujan di grid. Jadi start delayed. This is when mereka akan memikirkan untuk penggunaan tayar bagi perlumbaan. Tapi dah mulai nampak hujan juga dekat grid sekarang, Daniel. Yeah, it's going further and further all the way down to turn 15 side. So I think right now the delay is just for them to gauge on how long this rain's going to last for. Because let's say if it stops now, there's still cause for them going out on slicks. But if this proceeds on and keeps on going further towards turns 5, 6, and 7, and 8, then we're definitely going to have a situation where it's a wet tire race. Yeah. So sekarang ni nampak mereka akan mungkin dibawa delay dan nampak diberikan arahan kepada mereka. So yeah, from the hand signals, it's just the mechanic telling them to turn off the engines, wheel the bikes back into pit lanes. So it seems, we don't have confirmation, but it seems like a tire change is in order. They might be going onto the wet tires. We have a delay, so we're gonna keep you guys updated as soon as we get any information. Yep. Ini adalah satu yang biasa dalam perlumbaan, kerana yang penting bagi perlumbaan adalah memastikan keselamatan bagi pelumba dan kesemua yang terlibat dalam perlumbaan adalah pada keadaan yang paling baik sekali. Maksudnya keselamatan menjadi keutamaan dari apa segala pun, utmost priority untuk safety. Jadi dengan keadaan Lita begini, hujan ringan dan menggunakan jentera bagi pelumba muda ini, tayar yang tidak sesuai itu akan membahayakan sedikit. Membahayakan untuk pelumba pengalaman, apatah lagi untuk pelumba muda macam seperti mereka ini. Jadi macam seperti dia katakan tadi, kemungkinan mereka akan menukar tayar sebelum meneruskan perlumbaan. Apapun kita tunggu dari keputusan daripada race control, race direction untuk keputusan bagi perlumbaan. Yang pasti sekali race delay, start delay itu dah pasti. Tapi kita boleh lihat sebahagian Lita kering dan ini di kawasan yang tidak ada hujan. Dia nampak memang clear, tidak ada langsung. And this is where this is where the place where the tire wear is at almost its worst. This is turn 3 to 4. You're going down high speed on the gas. The right side is going to chew up the rubber. So it's a tricky situation. You have half of the track completely drizzling, pouring down, and then the other half is just going to destroy the wet tires. So it's such a difficult. Itu adalah arahan daripada race direction yang kita boleh lihat. Exit open at 12 tak jelas daripada kami. Pada 12.20 untuk quick start procedure yang akan mereka lakukan. Jadi nampak memang menukar tayar. Tapi yang ini Daniel, dia persoalannya, sometimes this thing can happen in the race, and it's mind-boggling also to think about this when they go out and no more rain. So how? Exactly my thought. Because looking around, the rain isn't significant. It's not super heavy, so the track hasn't gotten drenched. So what if they get the wet tires on, as you mentioned, go out for the sighting lap, and immediately it starts raining, and the wet tires are going to struggle to have any life in them by the time they're halfway through. It's a very, very difficult situation. It's no stranger that we have it here in Sepang, but for everyone, it's just hectic. It's chaos. Ya, pelumba sekarang ini diberikan arahan mengenai cara mereka untuk menempuh, dan mungkin akan diberitahu mengenai baki pusingan berapa yang mereka akan, mereka juga akan mereka diberitahu
dan sementara petugas-petugas mekanik menukar tayar kepada jentera mereka sebelum mereka meneruskan memulakan perlumbaan. Walaupun mereka tidak sabar lagi untuk berlumba sebenarnya, sudah pasti, tapi ya, faktor keselamatan yang akan berikan perkembangan. Cuma sekarang ini kadang-kadang berita yang sebahagian basah sebahagian kering dalam faktor mobilan tayar. But on the other side, satu benda yang baik pada mereka untuk belajar dalam mengendali atau menggunakan tayar dalam perlumbaan sebaiknya. Kerana sudah pasti apa je tayar mereka gunakan pun ada dua keadaan berbeza di dita, dan mereka terpaksa menyesuaikan penggunaan tayar tersebut dalam keadaan dita yang tak sepatutnya. Maksud saya, mereka menggunakan tayar basah sekarang ini, mereka keluar dari kawasan yang kering, how to handle the track dalam keadaan tayar basah, track yang agak kering, dan vice versa. So this is where they learn how to use it. Definitely, it's going to be this whole championship, the Asia Talent Cup, is really a learning curve for these riders. It's a stepping stone for them to becoming a mature rider. So they will experience so many different situations. And over here, yesterday as well, we had 50-50 conditions. Today, again, 50-50 conditions. That's not a strange thing to happen at all in a racing career. So it's great that they get this experience now. They learn from it, and it will just be a great time out there for them. But the question mark is, has turn 4 started raining as well or not, or is it still going to be hot, sunny, dry? Yeah. Kita tengok di bahagian mana yang hujan turun, dan seperti Daniel yang biasa berlumba di sini tahu bagaimana untuk mengendalikan bagaimana dah siap pada track, which area yang most affected kalau hujan. Dari depan nampak kering, di ada turn 3 tadi. So turn 3 still remains dry, not a spot of rain there, and it looks like the heavy clouds are moving away from us. I'm thinking that there will be a situation, there's a possibility that they're going to come out now and very quickly they're going to come back into pit lane and change back to slicks. We're going to take a turn 5 and 6. This is where the tire wear is at its worst in Sepang. Turn 3, 4, 5, 6 to 7 and 8. That is where it's so abrasive. This is down at turn 7, going to turn 7 and 8. Dry, absolutely no rain. So I really think there's going to be another delay and we're going to have slick tires back on. Turn 9 again, where we saw there was rain, nothing now. It's completely clear. The track will not have gotten that wet. With the heat that we've had, it's going to have dried up almost 90% already. Turn 10, 11, again, a crucial place. If it's wet here, it's properly wet. If it's dry, it's properly dry. Nothing to be seen here, no rain. So let's see if we can get the other areas at sea. Will there be anywhere at all that has rain anymore? Going down to turn, this is where we saw a bit of spots of rain here and there. This is down turn 11, 12, 13 into 14. Looks dry. Turn 15 was drizzling and now it's hot and sunny. The track is drying up, as you can see. The wet patches are minimal. So, to all the mechanics, so sorry, slick tires might have to come back on within the next minute. Ya, sekarang ini yang akan sedikit akan membingungkan sedikit kepada tugas-tugas tayar Dunlop memikirkan penggunaan tayar apa yang paling sesuai untuk mereka. Kerana ada 11 lap untuk perlombaan ini, jadi tayar akan digunakan keseluruhannya. I mean, the Dunlop guy, his facial expression said it all. It's all of us. We're very confused on what's going to actually happen. But it looks like they're still going to come out, even though they're still on the wet tires. And that's... And here we go. Visual view of how it looks like down in pit lane. It's sunny, it's hot. And you can see the discussion there with her. They're looking up in the sky and they're wondering, will the rain proceed on in the race? Or will it just remain dry? So for now you can see a light breeze, the riders getting ready, but question marks everywhere.
as of right now, the race start is delayed until 12:25, I believe it is. So we are awaiting further instruction. And by the looks of it, yeah, that's everyone just really wondering what's going to happen. And this is the concern here. When we look up into the sky, there are looming dark clouds. But, and it's a big but, there is sun out on track. And this is a perfect example here. You can see the dry part of the cement and the damp area. Now, we've seen riders in the past, so riders with confidence in 50-50 conditions. That is great on lead race. So, tricky situation. You can see everyone, no one is looking with confidence right now. Everyone is just confused. They don't know what we're going to expect. But it looks like they're going to come out now. I highly suspect wet tires are not going to be on for more than the sighting lap. Ya, nampak pada kamera mereka menggunakan sekarang ini so Daniel, nampak pemilihan tayar bagaimana Daniel? That's wet tires still on. They haven't changed back, and I think that's a boom a bit. The concern is that cloud up there. Yeah. You can see the top left. It's a dark cloud looming, but the issue is how dry is the track. So, of course, the concerns are if they get on the grid, start to do a few laps, and it starts raining. If they're on slicks, tricky situation. Yeah. But at the same time, if they're on wet tires right now, and within the first 3 laps, the track is just dry. The tires are going to get chewed up. Those wet tires cannot last from, I think, 5 or 6 laps. You'll start losing at least half of its compound, and they're just going to start sliding all over the place because it's that soft and sticky. So, tricky, very tricky. Everyone has a confused face on. Ya, itu yang sekarang mereka mungkin akan fikirkan kalau lihatkan pada track yang akan dibuka sekarang ini pada 12.31. Big start procedure akan bermula untuk perlumbaan ini. Dan yang pasti nampak semua pelumba menggunakan tayar basah. Jadi untuk mereka mulakan perlumbaan ini. Tapi Daniel jelaskan tadi dengan sebaiknya faktor penggunaan tayar basah jika di litar kering lepas 5-6 lap mungkin mereka akan kehilangan grip dan itu akan perlumbaan agak sukar untuk mengawal jentera masing-masing. Tapi berbalik pula daripada mungkin mereka melihatkan awan mendung di atas dan hujan akan turun dalam 2-3 lap ketika mereka dalam perlumbaan. Bagaimanapun track pun sekarang buka litar, track dah dibuka dan mereka masuk semula. Pada gerai lintas kan yang nampaknya kering semua dan memang penggunaan lintas surface track di sepang ni akan kering dan cepat jika ada perlumbaan yang kita boleh nampak yang tadi walaupun hujan mulai turun tapi pakai lintas dah mulai kering dah boleh nampak sekarang ini yang nampak terang nampak sinar matahari. Jadi I reckon the track memang it looks like very dry, you know, dan mereka menggunakan tayar basah itu adalah satu yang pasti. Dan seperti yang Daniel katakan tadi, penggunaan tayar begini dengan litar yang kering tidak begitu lama dapat digunakan untuk dapatkan grip yang mereka perlukan. Jadi ini adalah keadaan. Kita menunggu, kita lihat bagaimana ketika mereka sampai nanti di start finishing sama ada mereka akan mulakan perlombaan yang kedua yang belum lagi dimulakan tadi. Mereka melakukan start procedure. Mereka akan melakukan sekali lagi start procedure. Mereka akan berada di grid
dan mereka akan melakukan satu formation lap sekali lagi sebelum mereka mulakan perlumbaan. Itu adalah prosedur untuk mulakan perlumbaan, dan keputusan untuk pengentaian nampaknya buat masa ini belum ada sebarang arahan baru yang dikeluarkan. Jadi mereka menggunakan tayar basah untuk memulakan perlumbaan ini. This is a tricky situation I felt this trial. So I'm really wondering what the direction is going to be, whether they're just going to start either way with these tires, which again, it's going to be a very gingerly ride for them. And it looks like, visually, it looks like they're going to continue with this. Yep, Dunlop technicians already they're checking on the tires because these wet compounds are so soft you can instantly see where in hot conditions if it's dry. So they're having a look. Mechanics are rushing off, and it looks like we will start on the wets. Ya, mereka akan mulakan perlumbaan menggunakan tayar basah sekarang ini dengan lintar yang kering kerana mereka mungkin menjagakan hujan yang akan turun apabila perlumbaan dimulakan. Satu semester lap akan dilakukan oleh pelumba. Mereka kembali pada kedudukan masing-masing untuk mulakan perlumbaan ini. Dan nampak perlumbaan akan diteruskan, dan penggunaan tayar ini mungkin pada ramalan hujan akan turun di dalam sewaktu perlumbaan berlangsung, dan ini yang sedikit agak suka untuk kita buat untuk kita buat keputusan, untuk mereka membuat keputusan sebenarnya. Tapi yang pasti sekarang ni mereka telah pun keluar dengan menggunakan tayar basah dan satu pusingan terlebih dahulu untuk kembali semula untuk mereka memulakan perlumbaan. Kalau kita lihatkan grid berdasarkan pada grid semalam dengan veda pratama berada di petak pertama, Zenmitami petak yang kedua, Toyota Juara di petak yang ketiga. Tiga pelumba di hadapan ini. Veda Pratama yang semalam dahului perlumbaan berletak hebat dengan Ricky Takahira yang bermula dari petak yang ke-8 tapi dia berjaya untuk berada di depan memenangi perlumbaan. Zenmitami Amon Odaki juga pelumba yang diberikan tumpuan kerana ia pelumba yang dapat tempat dalam perlumbaan ini. Kita lihat bagi Talentcup 2023 yang baru, perlumbaan yang pertama bagi musim 2023 ini. Rookie yang menangani perlumbaan semalam lewaskan pertama hanya 0.123 saat sahaja untuk dapat sekali kedudukan. Dan semalam Daniel, kita lihat dalam perlumbaan ini peringkat awal ada 8 pelumba yang agak rapat, tapi selepas itu ketinggalan sedikit yang hanya di depan saja Takahira, Veda Pratama bersama dengan Zenmitami dan Amon Odaki. Terlihat Fadilah 5 pelumba yang pada kedudukan yang rapat, tapi di penghujungnya 2 pelumba yang begitu rapat adalah Ricky Takahira, dan it looks like keadaan ini akan berulang lagi pada perlumbaan yang kedua ini, tapi sekarang dia bergantung pada keadaan militer cuaca juga. Yeah, it's tricky. We expect something similar to yesterday, but different conditions again. Yesterday it was a proper wet track, and then it became 50-50. Now it looks like it's almost completely dry. I think turn 1 might be slightly damp. You can see the heat haze. The heat haze has also come back, so the track is getting hot. It's getting back to sepang temperature. So we suspect the track temperature probably went down to somewhere around 40. But for now, Veda still holds on to the lead. Ya, perlumbaan yang baik untuk Veda Pratama dan juga Zenmitami yang saya lihat juga bergerak yang sampai depan. Dia adalah pelumba yang dari petak yang ke-8, tapi sudah dalam 2 perlumbaan yang menunjukkan kemampuan berada di depan sekarang, malahan berjaya untuk memintas untuk berada di depan di tempat yang pertama di lap yang pertama. 11 pusingan untuk perlumbaan ini, dan awal-awal lagi Ricky Takahira telah pun dia berak langkah ke depan.
untuk berada tempat yang pertama dengan Veda tempat yang kedua. Ada jarak sedikit saja, tapi peringkat awal kan, peringkat awal. Getting the gap really is important, so at least once everyone's tired grip drops, he will be able to try and hold on to that first position. But for now, he's not gapped anyone. Veda is still very much on his tail. He will try and find his way down into turn 15 through slipstream. Now, turn 14 looking completely dry. They're going in full lean as much as they can on these wet tires. Leading right now. There goes Richie. Behind him is Veda. And there's Rekia Vanilla doing a good job there, 34. Kita lihat pada catatan masa yang dilakukan oleh Richie Takahira dalam latihan dan juga kelayakan, dia tidak begitu laju dalam catatan masa yang dilakukannya, tapi dalam perlumbaan semalam dia terus menuju ke depan dan juga dalam perlumbaan yang kedua itu juga nampak dia mula untuk pertandingan lain pelumba. Mungkin semalam dia tidak dapat lagi biasakan diri kemarin dengan keadaan motosikalnya sewaktu dalam sesi latihan dan juga kelayakan, tapi perlumbaan tidak dapat apa yang dia kendaki dan sekarang berada di depan melalui lain-lain pelumba. Richie Takahira, Amon Odaki, Veda Pratama tempat yang ketiga, Ryota Ogiwara 4, Zelmitani 5, Reka Fadila 6, Karis Putra 7, 8 adalah Jaki 4 Putisan. Dan beza kita ada 5 pelumba yang dipisahkan kurang dari 1 saat. Walaupun begitu, yang belakang pun tidak jauh kedudukan mereka. Karis Putra juga berada dalam kelompok yang ada di belakang sekarang ini, masih lebih rapat kedudukan dengan baru 1 pusingan kita tamatkan. Ada banyak lagi bagi dalam perubahan, tapi cuma I think apa yang dikatakan oleh Daniel tadi betul, kerana Richie Takahira akan cuba untuk menjarakkan dirinya dan kemudian tayar begini dia akan memastikan bahawa dia ada gap secukupnya dari depan. This gap is looking really good now for Richie. In the first and second sector, he was faster by 0.3 seconds, so his lead should be in about just a second, maybe just under a second now. So he's doing a great job to try and pull the gap away while the grip is still there. In second right now, it's Amon Odaki doing a great job to put the fight to Veda. But the both of them battling is just music right now to Richie Takahira's ears, because he's able to just keep on putting these great sector time. There goes Veda now trying to make the work on the outside, but it's very difficult there around turn 11. They come to 12 and 13. This is a tricky, it's a double flip. Clouds seem to be coming in. It looks like it's getting darker now. So let's see if the rain does start to fall again and Richie has his lead and he has confidence in the wet. He's just done a masterclass of tactics. Tadi yang terjadi untuk Richie Takahira kerana dari gap sekarang ini sudah ada kosong pada 4 saat antara Takahira dan Amon Odaki. Sejak pertama yang bersaja berjaya untuk melintas Amon Odaki dan tempat yang kedua. Terlihat yang terbaru Takahira terpantas sektor yang kedua, yang ketiga 2.24.963 dia merupakan masa yang terpantas bagi Richie Takahira. Dan sekarang gap dia bersama dengan Veda Pratama, gap ini semakin berkurang. Again, yang Jana katakan tadi, faktor penggunaan tayar. Jika Richie Takahira terlalu laju pun dia akan menggunakan tayar yang lebih dan menyebabkan dia akan kehilangan grip juga nanti. Seperti Jana kata, bagaimana mereka menjaga pun kerana tayar basah digunakan di tempat kering, dia akan cepat kehilangan cengkaman. Yeah, I'm starting to get concerned for Richie because in Sector 4 he was much slower than Veda. In Sector 1 again he's almost 0.2 seconds slower than Veda. Has he already used too much? But he doesn't look like he's struggling for grip. But Veda is on a charge now. Fastest sector time just came from Zenmitani. He's also starting to build up. So it's an interesting situation. Again, yesterday's race in race 1, we saw a battle for P1 that changed positions again with 8 riders joining in total. Now we're in a situation where it looks like Richie was going to take the lead. Nearly moved there for third. But where Richie's trying to pull the gap, he's unable to now once we go into the third lap. Nampak jauh di depan dan nombor 15 adalah Richard Padilla yang untuk merak ke depan. Setakat ini tidak ada masalah dengan penggunaan tayar oleh pelumba. Mungkin bagian pada
mereka adalah menganjur untuk menggunakan penggunaan tayar untuk semua pelumba. Menggunakan tayar basah dalam perlumbaan antara yang masih lagi lihat kering di antara Sepang ini tidak ada kawasan yang hujan turun, semua dalam realita adalah kering. Dan sekarang ini kita lihat beda pertama juga mula menjarakkan diri. Ada gap antara beda sedikit dengan belakang, tapi beda ketinggalan agak jauh di belakang Richie Takakira yang mendahului sekarang ini. Healthy lead untuk beda untuk Richie Takakira. Semua di belakang itu. Beda pertama Aman Odaki jadi tadi Reka adalah yang sekarang menghampiri sebenarnya Ryota Ogiwara sekali dalam kelompok hadapan dari Takakira 0.854 saat di hadapan beda pertama. Amon Odaki ketiga, Ryota Ogiwara keempat, kelima Zenitami 6, ikan Fadilah ketujuh Jatipan Utisan, yang mana Jatipan ketinggalan 1.9 saat di belakang mereka Fadilah. Jadi 60 ini yang kita berikan tumpuan sekarang kerana mereka yang berada dalam kelompok di hadapan. Banyak masa lagi, ada 8 pusingan untuk perlumbaan ini. Cuma sekarang nampak bagaimana Takakira yang menggunakan strategi awal, dia menjarakkan dirinya awal berhasil. Kita pulang pada beda pertama untuk mengejar, tapi tadi beda 0.9 saat, sekarang 0.8 saat di belakang Takakira, dan dia mulai meninggalkan Odaki, Ogiwara, Mitani dan Rekian Fadilah di belakang untuk mengejar Richie Takakira. Dia tidak boleh menggunakan tekan, jika tidak memang suka untuk dia mengejar nanti, kerana bila loose grip tidak ada cengkaman bertayarnya lagi nanti yang akan dia mendapatkan pelajaran maksimum. Jadi diberikan masa yang ada ini untuk mengejar Richie Takakira sekarang. Nampak gap semakin hampir beda pertama dengan Richie Takakira. Yeah, the gap is really reducing, and Veda's right on Richie's tail. Veda looks like he's just got that extra touch. He's just got that confidence. He doesn't think too much about how the grip is going. He's just finding his extra lengths that he can gain on Richie. And for now, they're even gapping the riders way behind them. Between Richie and Veda to Amanodaki as well as Ryota, it should be about a second now. Because I don't think second antara Richie Takakira dan pertama, kerana nampak semakin rapat sekarang ini antara kedua pelumba. Lebih kurang dalam 0.1 saat antara beda pertama dan Richie Takakira. Dan nampak beda pertama yang sekarang ini bergerak laju menuju ke Selekon 15 berada di depan, dan dia memberikan lewat dan cuba untuk menutup dari bahagian dalam. Kerana Richie Takakira akan menggunakan slingshot untuk masuk, tapi berjaya ditutup oleh beda pertama yang mengambil alih pendahulu sekarang ini. Pendahulu perlumbaan beda pertama yang dia pula yang ada gap meninggalkan Richie Takakira 0.2 saat di belakang. yeah, I can see Veda. I love watching this kid ride. He's unbelievable. He's just pulled the gap already down the straight. It's not an easy thing to do on an NSF 250 in a one-make race like the Idemitsu Asian Talentcup, but he's done it. Veda now trying to make a gap for himself between him and Richie, but Richie has closed up in turn 1 and 2, so it's tricky now. And the thing is, rain still hasn't fallen, so the track is just ever trying. And you could see into turn 15, when they got on the gas, it looked a bit sketchy for them. It looks like the tires are just struggling to keep it planted. So the riders, they have to use their intellect. They have to try and plan this carefully, because there's still 7 laps remaining. Wah, mulai nampak sekaliannya. There we go, yeah, he was just on the brakes. He tried to squeeze it down, but the rear just hooked and gripped, and he just couldn't get it around. So it's unfortunate now. Ricky Fadila, who's having a good ride, he's having an issue. And I'm wondering now whether the tires are... I was just about to mention, I think at this point, the tires are starting to run out. I'm trying to look at the rear tire to see how much it's floured around. It looks... It's hard to tell from this angle, but it looks like they might start to struggle at this point. So let's see what exactly happened. He went onto the brakes, pressed on, and the rear just locked up when he went down on the gears. He was using the rear brake as well, so I think it just hooked up the second he tapped the rear. And that's unfortunate for Ricky Fadila, who's having a great weekend. But that's race 2 over for Ricky. Ya, dan sekarang ini kita lihat mungkin mulai pada pelumba dengan penggunaan tayar basah ini, tapi
Kita akan lihat juga nanti bagaimana catatan masa. Masih lagi dalam 2.24 yang jangkau di Pumba. Kalau nak tahu jika mereka kehilangan grip apabila catatan masa mereka mulai turun. Dan sekarang masih lagi pada 2.24 yang dilakukan oleh mereka, dan walaupun tadi Chef Fadilah yang tidak dapat mengawal jentera ini dan terkeluar tadi yang perubahan, tapi di belakang di bahagian hadapan kita boleh nampak veda pratama semakin laju. Yucita Kakira tempat kedua, Zen Mitani tempat yang ketiga dengan kelajuan yang ada, tapi mereka kelajuan masih lagi dalam 30 saat pada sektor yang pertama ini. Tengok cara dari dalam masuk cantik sekali. Yucita Kakira meminta Zen Mitani untuk merampas tempat yang kedua, dan 8